Ladies and gentlemen, let's welcome our dear birthday celebrator, Liam! Birthday. Yes, Pagkura na sa kapot. and you do join us right here. Come on, Liam! Yes, dito po tayo sa harap. As all the family, relatives, and friends, we are gonna shout, Happy Birthday, Liam! 1, 2, 3, and go! Birthday. That was surely warm and loud and love right there. Maraming. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Kids, tingin tayo kay Liam. Let's make it louder and faster. Our next game is what we call the TikTok Dance Craze Game. Familiar po ba kayo on this one? Kaya nila, no? Murag nag-uul naman sila ang dito sa atubangan. Dili na lang TikTok. O, sige, our next game is what we call, seryoso na ho ito. Our next game is what we call the nursery rhyme game. Kakanta ho kayo ng nursery rhyme na alam ninyo in any language and in any dialect po. Okay, so ready ho tayo? Sige, bago ang lahat, allow me to know your names. What are the name po? Dennis. We have Tito Dennis. Okay, and si Sir Mark dyan ang pinaka-nag-uul gidan. Okay, and what's the name, sir? Christian. Sir Christian and Axel. Sir Axel. Okay, so ready ho tayo ha? Again, in any language and in any dialect. We have criteria for judging, rolling out. We're gonna know our grand winner in a while. Okay, at ang grand winner po will represent Philippines. Okay, so ready ho tayo? Let's start with Tito Dennis. Forward ho tayo, sir. Mag-ingay naman mga kasama ni Sir Dennis! Oh, yeah. Once again, ladies and gentlemen, our contestant number 1, Tito Dennis. Watermelon, watermelon, papaya, papaya, saging, fruit salad, fruit salad. Uy, ang tingog ni Sir Kemoto ang watermelon R&B version. Oh, kayo si Sir. Sir Mark. Saan na lang manjud nato ni Sir. Uy. Sir. Okay. Mag-ingay naman mga fans si Sir Mark! Oh, okay, ready na po tayo. Our contestant number 2 right here, Tito Mark. Johnny, who's eating sugar? Cover niya po yun. Wala ko tayong basagan ng trip. Kanya-kanya ko tayong version dito. Okay? Marag nagoon na, competitive kaya si Sir Christian at si Sir Axel na sila coaching time. Okay, Sir Christian, kayo na ho. Palakpak naman for our contestant. Assignment na lang daw. Bahay, kubo, kahit munti. Oh, sige daw sir, unsa man ang mga vegetable na wala sa bahay kubo. Okay, thank you very much. Huwag po muna tayong aalis. And to complete our contestants right here, palakpak naman for Tito Axel! Twinkle, twinkle, little star. Murag nakamata mi ato sa motong twinkle na magigising ka talaga. Okay. Thank you very much po. And again, for us to know our grand winner, meron po tayong rolling out na criteria for judging. Picture? Vlog dong, vlog. Vlog. Maro vlog dong, vlog. Picture na daw. Ang entertainment ba?
Minsan to dong. Ha? Iyay dong. Takbo na, ha? Quantic charger. Joke lang, naputol bitaw kay tinuod atong gigamit. Ang magic ani, i-try na to ang kamot ni Makin. Atong putol ng ani. Kasi una magpaputol. Sige, para patas ang laban. Bato, pick mong duha. Go! Bato, pick! Bato, pick! Kasi daog. Ang daog ato unahon. Mas buwan mo ba yung daog unahon? Makin, ikaw na Makin ha. Lalaki ako. Lalaki ako! Lalaki ako. Madali lang. Nagbagulbol sa doog, manggukol. Sige, buwasin mo kamot Makin. Ato nagag-chance. Mapildi lang sa. Sige, bato, pick balik. Dapat mapildi ka. Go! Bato, pick! Kisay daog. Kisay pildi. Ang pildi ato na. Three. Dali ko. Ay. Bago na ito ni photo na yung mama, Dre. Masay mensahe mo sa imong mama. Salamat. So guys, ato na ning putlon ang kamot. Ready? One. Bugnawa kamot. I-close mo kamot. Salamat Ginoo. Open. Close, open. Si Makin ay Lalaki. Makinin Kuya Ading, bago mo manglingkod na isa, naamoy premyo. As I promise you, tagaan tigag 100, tagaan po ito 100. And total lot, 100. Nandari mo. Singin na rin mo, kung maputi.
mga putli, si Quinta rin mo gamay na. Pa-picture na rin to. Picture. Pakita mo na. Ipakita mo na tayo. Eh, para atin sila po. Smile! Okay, very good. Unsay minsan? Ay, what is your name, sir? Mark. Mark, can you please stand up? Alam mo! Okay, sandali lang, Mark. Sandali lang. Palapakan natin once again, guys. Here we go. Nice one, gano'n. Luman niya, short. Ngunit balik, Mark, na putol, maduwag ko ito. Sunod ko. Okay, now, guys. Mark, itaas ang magic wand and focus lang sa to. Very good. Up, down. Baw, Joke lang. So, Mark, akin na po yung wand. Kasi, Mark, di ko sanin mo si Kwan, si Liam. Ninong. Classmate mo si Liam. Ayun, mama, guys. Ang pinag-classmate ng Liam. Classmate ng Liam, high school pa daw. Joke lang. Si Ninong. Ninong po kayo, sir? Alright, so friend po ni mami ni Liam. Hernandez. Okay, sa papa. Okay, sir, okay lang po ba na papilion tigag color dali, sir? Basig na kayo paborito ba? At least, ikaw din ang mapili color. Wala may laing color din. Ito na lang pilihan, sir. Alright, sir Mark, can you please isuot mo yung mask? This is our mask, number 1. Here we go. That's good. So, by the way, napaka-isa ka mask. Sir Mark, isuot na itong isa ka mask. Dili ka dapito, sir. Tapos talikod ka, bas ato bang mausap na imong naong. Don't go away because these are our main highlights of our comedy. So, mausap yun ang naong ni Sir Mark Ani karong gabi. Sir, talikod balik, sir. Alright, palapakan natin si Mark, taga Matila. Hindi mo na ang artista. Ayan na! Ayan na! Ako na nalulula. Hindi ko mapigilan sa kanya. Ako'y lubos na. Naunsa man eh. Mga tawa lagi mo. Okay? Murag di ko okay. Hello? Hello. Hello, maluoy mo. Maayong gabi. Ito lang mga bata, Sir Mark. Mga bata. Dito sa likod. Yan. Mga tiguang man. Dito sa likod. Dito. Mga palahubog. Shout out there, no? Shoutout sa tanan. Sa tanang nangani. Panguli na mo. Wapo man imahuman. Mano natog sa'yo? Nga naman, wak ko Kaangay-ani. Ano di ay? Bahok mo ni kaya. Ginawa ko. Sir Mark, isikaw pa ni Muari yung mga tropa. Shoutout sa mga tropa yan. Ano dito sa iyo? Ate. Kasi pa nga si yung team. Team Asay. Sumiling anak. Asay kaon to ah. Special shoutout po lang papa ni Liam. Itudlo. Ano man yun? Shoutout sa daddy ni Liam and of course sa lahat ng mga bisita, no? Sa mga nangadto unta nalipay mo. May pa mo. Ikaw di ay. Wa na ko ganahin. Sige, Sir Mark, syempre naanakas tubangan, sir. Okay. Syempre, kung sa'yo mensahe mo kay Liam, Liam, happy birthday. happy birthday dong. Sunod na po. Ayaw na negosyo na. Maluoy ka. Shout out everyone and of course now Sir Mark is na-share ka ng talent na ipakita. Nakakita-talent na rin. Sir, wala. Naa. Kung pasayawan ka, masaya ka di. Masaya.
Sa'yo taga. Hawak mo ang bit. Okay ka na, hawak mo ang bit. Ala, Sir Mike, okay. Taga-asa ka. Wow! Hawak mo ang bit. Atay mali. That's why namin ang makahambal naman ni Mark, guys. Anyway, salamat Mike. Eh, before you sit down, musaya pa ka din na. Ayaw pa. Kana ka para Jay. Sige. Taga-asa. Taga matina. High butterfly. Paro, Jer. Yate ni. Abangan ko dire. Salamat Sir Mike. Eh, napakahambal naman. Musaya pa ka din na. Sayo pa dire. Ano yung mong request? Namay bodots. Sige, bonus. Yun, music! Ayaw mga toy. Yate gede. Salamat, masaya pa ka. Last na lang. Anyway, Sir Mark, before you sit down, guys, and you see Liam, Liam, happy birthday. happy birthday. Salamat sa tanan. Baho magayon sa tanan. Everyone, maraming salamat. Palapakan natin si Sir Mike, guys. Napaka-humble, napaka-game naman. Thank you, Sir Mike. O, kung sa po na po. Bahala ka diya. Mubaw na to, Sir Mike. Ay, salamat Ginoo. Everyone, a round of applause for Sir Mike. Yay! Guys, palapakan natin once again, Sir Mike. Napaka-game. Napaka-humble. So once again, we're going to smash the keys. And this is the next music. And watch this. Here we go.